The maniac Marco Bastard. मैंने सुना था मार्को एक टाइगर है, लेकिन ये तो छुई मुई सी बिल्ली निकली। अपनी पूंछ का पीछा करने वाला कुत्ता बनाकर पूरे शहर में घुमाया तुझे। सेंट सूंघने वाले अंधे भाई के पास पहुंचा दूं। तेरे चेहरे पर डर का नामो निशान तक नहीं है। उसे यहां लाओ। Finish him. Dealing with the wrong person. আসসালামু আলাইকুম। আমরা ভিডিও তৈরিতে একদম নতুন। আমাদের ভিডিওতে অনেক ভুল ত্রুটি থাকতে পারে। আমরা ভুল ত্রুটিগুলোকে ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করছি ইনশাআল্লাহ। আপনাদের একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা সাবস্ক্রাইব আমাদের অনুপ্রাণিত করবে। আর আপনাদের সাপোর্ট পেলে আমরা অনেক দূরে এগিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। Wrong person. You are dealing with a wrong person. You are dealing with a wrong person. You are dealing with wrong person. You are dealing with a wrong person. You are dealing with wrong. Le, gur, mar, ja.